নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? ভালো আছো কি না? আর আজকে হলো একাদশী, শুভ একাদশী। সবাইকে একাদশী শুভেচ্ছা। সবাই ভালোভাবে একাদশীটা কাটা। আর আমি এই যে প্রসাদ মানে ভগবানকে প্রসাদ চড়িয়েছি, পুজো দিয়েছি, তারপরে এই যে প্রসাদটা নিয়ে নিয়েছি আর কিছু ফল কেটে নিয়েছি। আর আজকে তার সাথে বৃহস্পতিবারও মা লক্ষ্মীরও পুজো, সব দুটোই একদিনে। তাইলে তোমাদের একাদশী কিরকম কাটলো জানাবে। আর যারা বাংলাতে জানো না, হিন্দিতে জানো, তাদের জন্য नमस्ते दोस्त लोग, आप लोग कैसा है? सब लोग अच्छे हैं क्या? नहीं है? और जो एकादशी का किया है, सब फलहाल किया होगा। बहुत जन है जो आजकल सबसे ज़्यादा लोग एकादशी करता है कि वेस्ट बंगाल बोलिए और बाहर जो भी जगह है, हम देखा ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग एकादशी ज़्यादा कर रहा है। तो जो एकादशी किया है, सबको मेरा तरफ से एकादशी का शुभेच्छा है। और अच्छा से दिन कटना चाहिए और ये फलहाल करना चाहिए बस।